सकाळी मरे आमी एक्चुअली म्हाका पयर कोण सांगलेलें येडे जायतो कचरो येयलो म्हूण. सो हांव आयज सकाळीं वॉकाक गेले तेन्ना चोयलां ह्यो म्हणटा तो एवरी इयर जाता, पूण हे पाटी तें चड जालां. मेन कितें जालां, इट इज दामराक गुडे, आनी ते दामराक गुडे इज कमींग फ्रॉम द ओशन. आनी ओशन म्हळ्यार कितें हांगा म्हाका दिसता हें ऑयल स्पील जावन हें सगळें म्हाका सुद्दां गरम जावन फायनली ते बॉल जावन दीस इज नॉट गूड फॉर ट्युरिजम आनी नॉट गूड फॉर फिशींग. आनी कितें जाता ताजो वास येता तुगे आनी मोच्यान मोचे लागल जाल्यार ट्युरिस्टांक उलयता हांव सकाळीं देखून हांवें थोडे विडियो घायलेले. इट इज व्हेरी बॅड आनी हें जायत आहा. पूण हें सिट्युएशन आतां तितून मात गार्बेज इतली येयला, प्लास्टीक बॉटल इतल्यो येयल्या ही. सो वॉट आय एम ट्रायन टू टेल, मागीर हांवें कितें केलें, सकाळीं डायरेक्टराक उलयलो, रोखडोच बीच क्लिनींग ऑथॉरिटी आहा तें कडेन उलयलो आनी सगळ्या हॉटेलां कडेन उलयलो. हॉलिडे इन, सेंट रिजीस, नोवाटेल, रेडिसन, तुगे हातीमाल आनी बायक. सो आमी एक्स्ट्रा स्टाफ घालून बीच क्लिनींग एक्स्ट्रा स्टाफ दिलो म्हाका, आनी आमगेले थोडे पंचायतान लेबर घालून तूं मात चोयलां जाय तें काडलां. पूण इशू कितें आहा, this is something very serious. Oceans, water bodies, all these rivers need to be protected. Finally आमी हेजेर जगतात आनी हेजेर आमी पोट भरतात. आतां हेजो इफेक्ट इट इज समथींग व्हेरी बीग. इट इज कमींग फ्रॉम ओशन. टायम एंड टायम जेन आय वॉज अ बायोडायवर्सिटी चेअरमॅन ऑल्सो 6 years ago आमी हेजी स्टडी केल्ले NIE हाडून. सो म्हाका दिसता government, not only Goa but tourism and also central government must take this seriously. These are very bad. आता ट्युरिस्टांक उलयतालो, सगळे ट्युरिस्ट भुरग्यांक येवन देखून सकाळी हेटाले तांकां इट इज हेल्थाकूय बरें न्हू. सो दे कम टू गोवा टू लूक समथींग ब्युटिफूल, नायस एंड क्लीन. सो दीस थिंग्स नीड टू बी टेकन व्हेरी सिरियसली सो दॅट रूट कॉज हें कशें जाता तें फायंड आवट करपाक जाय. जायना इतली आतां कितलीं वर्सां जालीं आतां एवरी इयर टार्बल येता ना एवरी इयर जालें जाता. इट इज अ टायडल इफेक्ट. अकॉर्डिंग टू मी इट इज अ लायक अ टायडल इफेक्ट. टायडल इफेक्ट म्हळ्यार कितें आहा, हें आतां इतली हीट जावन ग्लोबली तें वॉटर करंटाचेर तें आमकां हिंगा त्रास जाता सारके. आय डोंट नो अबाउट महाराष्ट्रा बिचीस, कर्नाटका, बट आमगे बिचीक सारको एवरी इयर सर्टन टायम म्हाका दिसता त्या हिटाचेर आनी तो दामोर थंय चोयत जाल्यार सारको शिजता आनी आंगार बी लागल्यार डेंजर आनी स्विमींग कोताय तेंकाय डेंजर. सो वी हॅव रिटर्न टू द एनवायरमेंट मिनिस्टर वेन आय वॉज अ बायोडायवर्सिटी चेअरमॅन. वी हॅड इन्स्पेक्शन NIO, but this has to be taken by the central government seriously, because this can be the oil spill in the Indian Ocean and then every year with the tidal effect तो आमकां गोंया सांपडटा. सो हांवूय जाणा ऑयल डिस्चार्ज करपाक जायना, ऑयल स्पील जायना, बट इशू कितें आहा, इशू कितें आसता, हो सिरियस इशू इतलो आहा जेन्ना आमी कोस्ट गार्ड आमचो ऑथॉरिटीज, दीज आर व्हेरी ऑथॉरिटीज वीच आर एबल टू ट्रॅक देम. सो हांव म्हणा बोट स्पील कोताय, बट लुक्स लायक दीस इज अ ऑयल स्पील वीच इज कमींग इन द इंडियन ओशन अँड हॅज टू बी डेल्ट व्हेरी सिरियसली. हांव जेम्स डिकोस्टा. सो पांचाडा वॉर्ड मेंबर आहा. सांगपा म्हणटा जाल्यार जायतीं वर्सां जालीं आमी बिचीर चोयताय, हो दांबोर येवन पळय वयर पडटा, हो दामरा भाशेन ऑयल येवन पडटा, खूब वर्सां जालीं अशें करून वयर येवन पडटा. आतां ती थोडे लोक म्हणटाय भायर व्हडल्यो व्हडल्यो बोटी वयताय, त्यो वॉश करून तो आपल्यागे ऑयल भायर उडयताय आनी ती सकयल जमनी बसता आनी ती हीट जाल्ले म्हणटरीची एप्रील मे ही वयर येवन आमगे बिचीर पडटा. हें जावपा जायना. कोणें तरी सोटाय जाय ते उदकांत, अशें करून जावपा जायना न्हू. आतां काल आमगे वॉटर स्पोर्ट आहा मुगेलो थिंगा लिला कडेन. सो वॉटर स्पोर्टा थिंगा थोडे गॅस्ट म्हाका म्हणपा लागले हें कित्यान कितें करून जाता. तरी गॅस्ट सकयल पांय घालपाक वचनाय, सकयल पांयां ते मोच्यां लागता, पांयां लागता म्हूण ते कोण वचपा सोदनाय. हे भाशेन तरी गॅस्टान तरी तें एवरी इयर तरी पळयलें आनी गॅस्टान सांगलें जाल्यार आमगे ट्युरिजम काबार जातलें. सो हें अशें करून जावपा जायना. सो हें म्हाका दिसता हे भाशेन हें जाता तें तरी खूंय तरी बंद जावपा जाय आनी तेजेर कोणें तरी एक्शन घेवपा जाय. आतां एक्शन कोण घेतलो तें तरी आमगे सेंट्रल गव्हर्मेंटान तरी एक पळोवपा पडलें. सेंट्रल गव्हर्मेंटान आमगे हितू सारको ट्युरिजम हें करपाक आमगेलो मोदी सरकार आहा. सो त्या सरकारान तें कितें जाल्यार कोस्ट गार्डां बी इंस्ट्रक्शन दिवपा जाय आशिल्लें, वो दिवपा जाय. कोण ते ऑयल सोडना जावपाक. हांव फिशरमॅनूय आहाय, वो फिशरमॅन आमी सांगताय हिंगा आमगे रिवरां आसताय तेंकांय सांगताय आमी ऑयल सोडपा. ती ऑयल सोडली म्हणटरी एक कडेन हेटकाय कितें करून जाता ती खबर ना. आतां आमगे ह्या दर्यां तरी कांय ऑयल बील कांय काडनाय, ऑयल काडनाय, पेट्रोल काडनाय. पूण हे भाशेन ती ऑयल जावन इतली भायर येवपाक कारण कितें? हें कारण जावपा जायना.
तर हेजेर कितें जाल्यार आमगे सेंट्रल गव्हर्मेंटान एक्शन घेवपाक जाय. ते गोवा गव्हर्मेंटाक कांय जावपा ना, कित्याक इतलें सामान कोस्ट गार्ड बी आमगे गोवा गव्हर्मेंटाक करनाय. आतां ते बोट्यो धरपा जायनाय बारकेल्यो, आनी ते हेज कितें कोन्न जातले, कितें म्हळ्यार आमगे ऑयल सोडाय ते कोण ते वॉश करून म्हाका दिसता ते वॉश करून ते हे ऑयल भायर पडटा.